अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हजारा का नंबर 1 चैनल हजारा 1 न्यूज। आज जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं वो है अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम। जी नाजरीन, आज हम आपको मिलवाने के लिए लेके जा रहे हैं हक लाज में फजले गुल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के घर। नाजरीन, फजले गुल साहब हजारा और फुकरा सोसाइटी की एक जानी मानी शख्सियत हैं। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया। नाज़रीन, यहाँ आपको एक बात बताती चलूं कि फजले गुल साहब की खसूसी दावत पर हजारा 1 टीवी की पूरी टीम, जिसमें CEO इशफाक यानी, डायरेक्टर सरदार तोकीर अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज अतर अली राजा और कैमरामैन काशिफ अली भी शामिल हैं। जी तो नाज़रीन, अब चलते हैं फजले गुल साहब की खूबसूरत लॉन में। जहां उन्होंने पाल रखे हैं पालतू जानवर और परिंदे। फजले गुल साहब के लॉन में मुख्तलिफ इक़साम के पौधे और फलदार दरख्त भी मौजूद हैं। आइए मिलते हैं फजले गुल साहब से और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़ारा 1 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा रानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानूनी बातें। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज जो आप ये प्यारा सा व्यू देख रहे हैं, ये फजले गुल एडवोकेट जो मेरे गेस्ट होते हैं मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो उनका ये घर है। आज हम उनके घर में मौजूद हैं और उन्होंने हमें दावत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और चलते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया अपने घर में। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्यानी साहब का, असद साहब का, ये सरदार साहब का और अपने एडिटर साहब का, जी सर, काशी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए और खुशी हुई मुझे। सर, हमारी पूरी टीम आज आपके घर में मौजूद है। जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आप हज़ारा 1 के स्टूडियो में जाके प्रोग्राम करते थे जी, तो अब आज आप अपने घर में बैठ के प्रोग्राम करें तो आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मुझे और इतनी खुशी हो रही है कि आज हमारे पास हज़ारा 1 के मालिक जी और दूसरे सारे लोग आए हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं और सारे जो लोग आए, आप लोग आए कंपेयर, बहुत खुशी हो रही है। मेरे बच्चे बड़े खुश हैं कि आज हमारे घर में हो रही है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, फैमिली मैटर्स के हवाले से किए हैं। तो जब आपने प्रोग्राम किए हैं, प्रोग्राम करने के बाद जब वो ऑन एयर होता है, आपके फ्रेंड्स भी देखते हैं, फैमिली भी देखते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं, कभी उन्होंने कोई बात की है कि आपने इस हवाले से बात की है, कोई क्वेश्चन पूछा हो या कोई क्वेश्चन किया हो? मैं समझ रही, इतनी अप्रिसिएशन मुझे मिल रही है जब जाते हैं प्रोग्राम जाते हैं तो इतनी अप्रिसिएशन मुझे मिल रही है, इसकी तवक्को मुझे नहीं थी और मुझे ये खुशी होती है। मैंने 5 साल, मैंने अब चलते हुए बात करता हूँ, 5 साल जस्टिस कॉलेज में यही सब्जेक्ट पढ़ाया था, माशाल्लाह। फैमिली कोड का जो मुस्लिम मोहम्मदन लॉ और मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस गार्डियन वार्ड एक्ट, ये 5 साल मैंने पढ़ाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा रिजल्ट था, तमाम तालिबात फर्स्ट यूनिट 60% अबव नंबर से पास हुए सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, हमने तो टॉपिक के ऊपर सारी डिस्कस कर लिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ आपके हालात ज़िंदगी के बारे में मैं क्वेश्चन करूँ, सवाल करूँ आपसे। तो सर मुझे ज़रा अपनी तारीख पैदाइश बताइए। मैं 22 जनवरी 1957 को पैदा हुआ। कहाँ पे? एबटाबाद में, कुंज कदीम, अल्लाह कुंज कदीम में पैदा हुआ। अच्छा अच्छा। तो सर उसके बाद आपने मतलब अपना बचपन की लाइफ बताएं। बचपन की लाइफ ये थी कि मेरे वालिद साहब, मेरे दादा ताला अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मोहम्मद इसाक, दादी ने पहले 4 साल में था फोत हो गई थी। अच्छा। दादा और वालिद साहब और वालदा ने मुझे बड़ा अच्छा पाला, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी अच्छी परवरिश की। इब्तदाई तालीम मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से हासिल की, जो कोर्स के सामने प्राइमरी स्कूल है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मेरे वालिद साहब चूँकि मैं फारस में मुलाजिम थे, वो ट्रांसफर भटखेला थाना मालाकानी एजेंसी में हुई, तो मैं 1 साल थाना कॉलेज में
फर्स्ट ईयर मैंने थाना कॉलेज से पास की, अच्छा, सेकंड ईयर में यहाँ पे एबटाबाद कॉलेज दोबारा आ गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने बीए जो है वो एबटाबाद कॉलेज से किया और एलएलबी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया रेगुलर, और उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा सर, आपने एलएलबी किया तो आप इस फील्ड में आए, तो फिर किसने मशवरा दिया कि आपने यही फील्ड में आना है या फिर यही कोर्स करना है? असल में मेरे वालिद साहब के एक दोस्त होते थे, मलिक शौकत अली मरहूम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लाहौर में होते बैठते थे। वो हमारे घर गर्मियों में आते थे, तो उन्हें देख कर मुझे शौक हुआ कि मैं वकील बनूंगा। और मैंने कहीं भी नहीं अप्लाई किया। मैंने आपको ये बताता हूँ कि मैंने किसी जॉब के लिए कोई अप्लाई नहीं किया, मैं डायरेक्ट वकील बना और वकालत मैंने शुरू। सर इसमें वकालत में आपके कितने साल हो गए? मेरे वकालत में 39 ईयर्स हो गए। मैंने एबटाबाद के मायनाज वकील हाजी सरदार बादल खान मरहूम, उनके साथ मैंने वकालत 1982 में शुरू की। 3 जनवरी 1982 को मैंने वकालत शुरू की और फिर उनके साथ में 31/12/84 तक रहा। 1985 मैंने अपना सेपरेट ऑफिस खोल लिया। माशाल्लाह। अच्छा सर, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी में मेरे जो मामू हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं, वो पीछे से रहते हैं। अच्छा। 2 मेरे कज़न माशाल्लाह दे आर सर्विंग ब्रिगेडियर्स इन पाकिस्तान आर्मी। उसके अलावा जो है मेरे भाई, छोटे जो भाई हैं वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं ज़री तरक्याती बैंक में, ये मैनेजर हवेलियाँ ब्रांच। और जो मुझसे छोटा है नसीम अख्तर, वो मेडिसिन का काम। और मेरी जो सिस्टर है ब्रदर इन लॉ मेजर रिटायर्ड जहाज हैं, वो पिंडी में रहते हैं। सर आप जब स्कूल जाते थे तो आपको मतलब स्टडी से दिलचस्पी थी? आप पढ़ाकू बच्चे थे कि नहीं, कम चोरी करनी थी, आज स्कूल नहीं जाना, कल नहीं जाना है, कोई इशू ले लिया? मैं रेगुलर स्टूडेंट था। हाँ। रेगुलर स्टूडेंट था और अल्लाह की मेहरबानी से मैं किसी क्लास में फेल नहीं हुआ। ये मेरी ख्वाहिश थी। मैंने इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, मेरे वालिद मरहूम ने अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस जगह दी, उन्होंने मेरा दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी में कराया, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बड़ा नाम है। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का बहुत नाम है। वहाँ पे बड़े बड़े एजाज बटालवी, डॉक्टर बासत साहब, एजाज रहीम साहब के भाई, डॉक्टर ताहिर अल कादरी, ये हमारे उस्ताद थे। अच्छा अच्छा। सर आपकी जवानी कैसे गुजरी? आप इस फील्ड के अलावा और किस चीज़ का शौक रखते हैं? मैंने क्रिकेट खेला है। अच्छा। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज एबटाबाद में हम रनर अप रहे हैं, इंटर बोर्ड इस्लामिया कॉलेज से हम फाइनल आ रहे थे। मुझे शौक है, ये जर्नलिज्म का शौक है। अच्छा। मुझे साफी बनने का शौक था, नहीं बन सका, लेकिन अभी भी अरमान है कि मैं अभी कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादा न्यूज़ जो चैनल है वही देखता हूँ और उस पर ड्रामे वगैरह में इतने नहीं देखता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है अखबारें मैंने क्लास 2 से पढ़नी शुरू की। मेरे घर में क्लास 2 से अखबारें आती थी। तो सर आप अपने जो आपकी फैमिली है, आपके जो बेटा है बेटी है, क्या आप भी उनको इस फील्ड में लेके जाएंगे या कुछ और? मेरा बेटा माशाल्लाह ही जियोलॉजिस्ट एली बटन ऑयल कंपनी में 6 साल उसने काम किया है। मैंने बड़ी कोशिश की उसे कि वकील बने। उसने कहा जी आपके हालात देख के रात को सोना भी नहीं है, तो मैंने वकालत से नहीं आना। वकालत की लाइफ मुश्किल है, आपको पता नहीं होता। हम लोगों से पैसे लेकर अपनी नींदें आराम कर देते हैं। लोग सोए रहते हैं, हम जागते रहते हैं। सर आपके पास जितने भी केस आए आपने बआसानी वो कर लिया? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा विनिंग मार्जिन था वो 90% था। सर कोई ऐसा केस हो जिसमें आपको मतलब मायूसी दिख जाती है? मायूसी, एक दफ़ा मैं केस कर रहा था फैमिली कोर्ट का, एक लड़की का डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस था, तो उसका उन्होंने मेंटेनेंस को खुला पे ग्राउंड पे कर दिया। उससे मैंने हाई कोर्ट तक फाइट की, लेकिन नहीं हो सका। उसका थोड़ा मुझे अफसोस है, मगर ना मुझे अफसोस किसी बात का नहीं है। वकील को अफसोस भी नहीं होता केसेस का, क्योंकि उसकी एक रूटीन लाइफ होती है। हारना जीतना लगा रहता है, अगर सोचना शुरू कर दे तो फिर वकील नहीं बन सकता। अच्छा सर, ये तो पहलू हो गया, इस पर हमने बात कर ली है। मैंने सुना है आप हज़ारा अबसीन आर्ट काउंसिल, जो कि एक बहुत बड़ी आर्ट काउंसिल है, उसके भी मेंबर थे, आप आते जाते रहे। तो सर ज़रा उस बारे में बताइए, क्या है अबसीन आर्ट? मैंने हज़ारा अबसीन आर्ट काउंसिल एक हज़ारा लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो प्रेसिडेंट होता है, वो जो भी कमीशन होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। अच्छा। उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के 2 ओहदे होते थे। उसके अलावा ड्रामा एडवाइज़र, म्यूज़िक एडवाइज़र, प्रोटोकॉल एडवाइज़र, इस किस्म के जो नाथ खान के शोबे का एडवाइज़र है, उस किस्म के एडवाइज़र होते थे, आर्ट एडवाइज़र, इस तरह। इस सिलसिले में मैंने जब वकालत शुरू की तो 1985-86 में मैं इसका मेंबर बना। इसमें जमील अब्बासी साहब हमारे हज़ारा अबसीन आर्ट्स काउंसिल के उधर राजनीति का काम करते हैं, अदालतों में होते हैं, वो जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली और उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और फिर मैं उसमें अबसीन आर्ट्स काउंसिल का मेंबर बना और मैं डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट बना। अच्छा। मैं किसी और एडवाइज़र नहीं बना, डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट बना। 2-3 दफ़ा वाइस प्रेसिडेंट रहा, और वाइस प्रेसिडेंट जब बने
تو ہم نے بچوں کے تفریح مقابلے، اسکولوں کے درمیان لڑکیوں کے اسکولوں کے مابین مقابلے، اور اس کے علاوہ ثقافتی شو، اس کے علاوہ 14 اگست اور 6 سپٹمبر اور اسی 23 مارچ کے جو دن ہوتے ہیں خاص، اس میں پروگرام ہم کر سکتے ہیں. اچھا مطلب سر آپ نے وکالت کے ساتھ ساتھ وہ بھی جوائن کی؟ وکالت کے ساتھ میں نے جوائن کی. میں نے آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جب میں نے وکالت کی تو میں بار کا وائس پریزیڈنٹ، ینگسٹ وائس پریزیڈنٹ رہا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ایبٹ آباد کا، پھر جنرل سیکرٹری رہا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ایبٹ آباد کا، پھر ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری رہا اور سپریم کورٹ بار کا ایگزیکٹو ممبر بھی رہا. صحیح ہو گیا. تو سر ابھی بھی آپ ابسین جو کونسل ہے اس کے ممبر ہیں؟ ممبر ہوں جی، لیکن اب وہ فنکشن نہیں ہو رہے. ابھی کیوں نہیں ہو رہے؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اب ابسین آرٹ کونسل ہمارے ڈاکٹر جدون صاحب بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور کافی حفیظ الرحمان ابسی صاحب مرحوم رہے ہیں، شبیر حسین شاہ صاحب رہے ہیں، کمال خان جدون صاحب رہے ہیں، ناصر اسلم صاحب رہے ہیں، اظہر ریاض صاحب رہے ہیں، بہت سے لوگ رہے ہیں. لیکن ابھی کچھ تقریباً میرا 5-6 سال وہ ہے ممبر نہیں. ممبر تو کچھ فوت ہو گئے تو چلے جاتے ہیں، جو زندہ ہیں وہ ممبر ہیں، لیکن اب ابسین کی سرگرمیاں ایسی نہیں ہیں جو ہو رہے. ہاں جی سر، ابسین آرٹ کونسل کے اندر مختلف پروگرام ہوئے ہیں، تو کبھی آپ کو کسی چیز کا شوق ہوا ہے، فار ایگزامپل موسیقی کا، شاعری کا، کہ میں بھی کروں؟ میں نے آپ کو کہا مجھے شوق تھا جرنلزم کا اور موسیقی کا شوق تھا. موسیقی کی میں نے سنی ہے، اچھی محفلیں موسیقی کی ہوئی ہیں. یہ ہمارے موسیقی کے بارے میں بتائیں نا تھوڑا سا جو آپ کو شوق. موسیقی مجھے شوق ہے جی، غزلوں کا شوق ہے. شعر سناتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا لوگ قلم تیرے ہیں. مجھے شوق سب سے زیادہ جو ہے میلاد کی محفلوں کا ہے. ماشاءاللہ. محفل نعت کا شوق ہوتا ہے. میرے گھر میں ہر سال خواتین کی محفل میلاد ہوتی ہے. اس میں احمد لیاقت حسین ڈاکٹر جو تھے جب وزیر مملکت مذہبی امور سے، وہ میرے گھر آئے ہیں. اچھا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سر آپ باہر بھی جا کے محفل میلاد اٹینڈ کرتے ہیں؟ میں نے کافی عرصوں پہ خطاب کیا ہے، بہت سی جگہوں میں مجھے خطاب کا موقع ملا ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی تو سر پھر آپ کو نعت تو آتی ہوگی نا؟ نعت تو میں آتی ہوں. میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں نعت کا پہلے. جی. پورے قصد سے جو کھڑا ہوں، پورے قصد سے جو کھڑا ہوں، یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سارا تیرا. فضل گل صاحب نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام بھی کر رکھا تھا. انہوں نے مختلف اقسام کے کھانوں سے ہماری توازو کی. کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گپ شپ بھی چلتی رہی. کھانے کے بعد ہماری ملاقات ان کی فیملی سے ہوئی، جن میں ان کی اہلیہ، بیٹا، بہو اور چھوٹی بیٹی بھی شامل ہیں. بتیس سال ہو گئے. 32 نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ان کے ساتھ بڑے کافی مطلب اچھا ٹائم گزرے میرا. بہت اچھے ہیں، دل کے اچھے ہیں، ویسے اچھے ہیں، ہر چیز کا خیال کرنا. بیسیکلی یہ بہت ہی اچھے ہیں کہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر بھی آنے جانے سے نہیں منع کیا کبھی زندگی میں. یہ جی کہ بس ماشاءاللہ ان کو دیکھا، ان کی اچھی پریکٹس تھی، اچھا ان کے ساتھ ان کا اچھا چل رہا تھا، جو اپنی شعبے میں اپنے ماشاءاللہ ایکسل کر رہے تھے. بس مجھے ایکچولی وکالت میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا. انہوں نے تو بہت مجھے کہا کہ آ جائیں، تو بس مجھے ایکچولی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. ورنہ ماشاءاللہ ابھی میں ان کو دیکھتا ہوں تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر ان کی بات مان لیتا تو وہ شاید زیادہ بہتر تھی. اب دیکھیں جی، یہ ایکچولی سبجیکٹ ہے ارتھ سے ریلیٹڈ. تو ارتھ میں اتنی چیزیں ہیں کہ وہ میں آپ کو کہوں، جیسے معدنیات ہیں، منرلز ہیں، راکس ہیں، آئل اینڈ گیس ہے. اتنا ہے کہ اس میں بہت ایکسٹریم تک بندہ جا سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ارتھ کوئکس آتے ہیں، ان کی اسٹڈیز میں جا سکتا ہے. آپ اوشنز کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. تو جیولوجی ایسا بہت براڈ فیلڈ ہے قسم کی. GIS ایک سبجیکٹ آ گیا، جغرافیکل انفارمیشن سسٹم. اس کے تھرو بہت سی چیزیں آپ دیکھیں کہ آپ میپنگ کر لیتے ہیں. بہت سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی جگہ کدھر ہے کدھر. جیسے آپ ریلوے ٹریکس ہیں، آپ کے روٹس ہیں، تو آپ بہت سی چیزوں پہ اس کو
عمل کر سکتے ہیں اس کو پڑھ کے. اللہ تعالیٰ نے نصیب جوڑ دیا, لیکن میں کہتی ہوں کہ بہت ہی اچھا, بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی ڈفرینٹ فیلڈ والے سے شادی ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو مجھے یہ ہم لوگ بالکل ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, اور ہم کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو وہ مجھے سارے راکس پڑھا رہے ہوتے ہیں شہوار کے, یہ اس کی یہ کمپوزیشن ہے, اس کی یہ کمپوزیشن ہے, اور یہ بھی بتا رہے تھے ان کی اتنی ایج ہے, اس راک کی اتنی ایج ہے, اس کی اتنی ایج ہے, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے آپ کو. بہت 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 زیادہ, بہت زیادہ. میں اپنے تجربات کرتی ہوں اور یہ اپنے تو آپ کو کافی لرننگ کا موقع ملتا ہے, کافی آپ لرن کرتے ہیں. لائک بہت اچھا, ہمارا بہت فرینڈلی انوائرمنٹ ہے ہمارے گھر میں. زیادہ ہیڈ آف دی فیملی جو ہیں ہماری آنٹی, وہی کوئین آف دی ہاؤس ہیں, وہی مینیج کرتی ہیں. ہمیں ابھی ناشتے بھی بنا کے دے رہی ہوتی ہیں, دن کے کھانے بھی ہمارے لیے بنا رہی ہوتی ہیں, تو لائک وہی مینیج کر رہی ہیں. تو بس ہم آگے بچے کھانے پینے والے ہیں, تو بس ہم لوگ آنٹی کے اس پہ ہی ہیں. میں یہی کہوں گی کہ بچیوں کو پڑھائی سے بالکل نہیں روکنا چاہیے, بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلانی چاہیے. یہ نہیں کہ انہیں کچھ ارن کرنا ہے یا کچھ آگے کوئی انہیں پروفیشن جوائن کرنا ہے, یہ نہیں. انہیں ایک پوری نسل کی تربیت کرنی ہے, انہیں ایک پوری نسل کو گرو کرنا ہے. تو ایک بہتر پاکستان کے لیے بہتر ایجوکیشن ٹو فیمیلز. میں یہی کہوں گی کہ میں نے اپنے ابو کو ایک آنیسٹ بندہ دیکھا ہے, اور ایک میں نے اپنے سسر کو آنیسٹ بندہ دیکھا ہے ماشاء اللہ سے. لائک آنیسٹ ہے, اور میں بس یہ کہوں گی کہ ایک فرشتہ صرف انسان ہے, اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں, کہ ہی از لائک این اینجل. میرا نام اریبہ گل ہے, اور میں یو ٹی پشاور ایبٹ آباد کیمپس سے الیکٹرانک انجینئرنگ کر رہی ہوں, اور میرا ابھی 5th سیمسٹر ہے. میں نے والد صاحب کو بہت اچھا پایا, ان کے اور میرے بالکل دوستانہ تعلقات ہیں, اور وہ مجھے زندگی کے ہر سٹیپ پہ بہت اچھی گائیڈ کرتے ہیں, اور وہ بالکل میرے ایک آئیڈیل ہے. سچ مجھے اپنے والد کے شعبے میں جانے کا بہت شوق تھا, لیکن پھر ایف ایس سی کے بعد میں نے انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا, اور میرا میرٹ لسٹ پہ نام آ گیا. پھر اب تو وہی کنٹینیو کروں گی, اور انشاءاللہ یہ ختم ہوا اور مجھے ٹائم ملا, میں ضرور LLB یا CSS لازمی کرنا چاہوں. جی تو ناظرین, امید کرتی ہوں ہمارا آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اس کے بعد فضل گل صاحب نے ہمیں گیٹ تک الوداع کہنے کے لیے بھی آئے, اور پھر واپسی پر جو تجربہ ہمارا رہا ان سے اور ان کی فیملی سے ملاقات کا, وہ یہی تھا کہ اگر ہم زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی.